दादा कल यात्रा देखा जाइली 4टा टिकेट करी सन्नी लिओन आसला मन बहुत खराब। यात्रा है परिवार देखा तुम जब नंगला नृत्य कर किए देख भाई आमर केते टଙ୍କା हैला हिसाब कर देलो टिके बिडी दी कोठा आउ कोइनी दीटा ना तमर कोन खाइलो मोर बा गुडा को तो दबाई नहीं छी केते हैला भाई टिके हिसाब कर दियो खबर हैला 34 टका 34 टका ओ फोन पे कर दउ छु हेला जल्दी फोन पे कर सेपटे पार्टी मैनेजर आ कमिटी लोक बसछन गले कोन मीटिंग हो ना मते काली रात रे भारी बाधिला काई मु केते कष्ट रे डायलॉग प्रैक्टिस करथिली मेन विलियन रोल करथुली दीटा कुपा कुपी सीन 4टा मर्डर सीन थिला तमे बंद कर दे कोन ठीक कलो काई सिमिति कांदु छी कांदिला वाली गोटे बरमपुरी खासी बलिया देखाउ तू कौन कहू मु नाटक बंद करना था ये अश्लीलता को स्टेज ऊपर प्रश्रय देकी ये गोटे नंगला नृत्य चलता कौन बोली भाई कि मो ना माया निधि मत चिन्ह ना मु काढ़ीदेवी समस्त बुद्धि मु भारी स्ट्रीट ए सब जिनस कौन हाँ स्टेज ऊपर कौन नंगला नृत्य ए सब कहीं हम पार्टी मालिक ये कमिटी टोका प्रश्रय दौरान बोली सब हो कहीं नाटक कौन दम ना कि डायलॉग पहर दिन रात में मुझे डायलॉग कली ए भाई एति कहली जने 5 टଙ୍କା काढ़ी मो पॉकेट रे गेंजी देला सेटा मु देखि से कौन दम ना तुम आणिकी याकू ताकू हट गाल कूल गाल पूर्व थर गोटे पार्टी नाटक पाइला गोटे झील आसला खाली टेंट कपड़ा खंडे पिंधि नाचिला कहले भाई ना यहाँ कौन ठीक कथा आ गोटे झील आइला कहूँ मत अध किलिया पॉलिथिन 2टा दियो मु पिंधिकी नाचिदेवी यही सब अश्लीलता को प्रसाद दे तुम नाटक को बदनाम कर काली मीडिया टीवी पेपर सबुआड़े चारिआडे बाहर यात्रा अश्लीलता होगा कहीं सिनेमा कहीं होनी कि पार्लर कहीं होनी हाँ कहीं आम से सहबू आज मीटिंग डाकी पार्टी मैनेजर अच्छी कमिटी लोक अच्छा चल से कथा मु तुम सहित अच्छी चलो भाई कहीं गोटे भड़ाटिया गुंडा भाया नना मु तुम सांगे अच्छी कहीं भल लगुनि भड़ाटी 2टा नाटक भिलियन है आगुरी 18 नंबर गुंडा था कि कथबार्ता कर देखने चलो चलो सेपटे मीटिंग डाकिले सांग मैंने खाली आईपीएल देखु ना निजर मतामत आप काफी सारा प्राइज जीति पारे से पुणी lotus365.in एथिरे एमती बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी जमी किए टॉस जीत किए मैच जीत 50 रु अधिक क्वेश्चन आंसर दे आप जीति पारे काफी सारा प्राइज lotus365 रजिस्टर करूँ आ पाँच 365 बोनस एठार आपको मिलता है 1 to 1 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट एथिरे खेलुछन 10 मिलियन रु अधिक यूजर्स क्रिकेट को बाद देला पर एथिरे आउरी 200 रु अधिक क्वेश्चन अच्छी जो आप निजर मतामत दे काफी सारा प्राइज जीति पारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी उर्वशी रटेला सुनील शेट्टी काजल अग्रवाल नेहा शर्मा परी अनेक एक्टर एक्ट्रेस मैंने ब्रांड आंबासाडर अच्छा अब डेरी कहीं कर शीघ्र जातु लिंक कमेंट बॉक्स में दिखाई क्लिक करूँ रजिस्टर करूँ lotus365.in आस देखिए वीडियो भितर कौन अच्छी। नमस्कार दर्शक बंधु मुझे आपन प्रिय कमेडियन माया एवं मो सहित अच्छा आम पार्टी हिरोइन टिकिली हाथी। हाय हेलो नमस्कार मु आपनकर टिकिली हाथी आंकरिंग करू ना कौन तू देखा गोटे जंदा भाया गोटे उंकुणिया पोक भाया सालसल होगी चलुचु तू एत कथा कौन कहू ते जो डकाई से कह आ मो सहित अच्छा आम पार्टी नुआ करी जॉइन करथिया भिलियन नमस्कार वॉइस कमे कहे एत मोटा कर ना लोक जापर तो दर्शक बंधु जापारे काली राति आम नहीं एक घड़ी संधि मुहूर्त निष्पत्ति आम निष्पत्ति को केन्द्र करी काली राति आम पार्टी मालिक नाटक बंद करते कहीं आमर आम चाहूँ एवं आम पार्टी भी चाहूँगी एभली अश्लील नृत्य को आम प्रश्रय देवु ना मु बंची पर्यंत कौन प्रकार एभली अश्लील नृत्य स्टेज उपर होनी कहीं आम पार्टी रे दम अच्छी आम नाटक रे दम अच्छी आम डायलॉग रे भी दम अच्छी आम देहरे भी दम अच्छी साइला तो देहरे दम अच्छी सी गोटे साइला टी नाटक चली कोबी भितर जो पोक सालसाल बाहर तू तारी भाया देखा कथा कहला कहना आम देहरे दम अच्छी तो से आम निष्पत्ति नहीं अश्लील नाच को प्रश्रय दबा नाई जदि चलिबो लिपि जीवो जदि चलिबो निया जलिबो जदि निया जलिबो अश्लील नाच बंद कर काली रात जो नाच हट गाली आईला नाच तो बंद है चोका जो बाड़िया बाड़ी मुझे रात मैंने रात डाला हाटर नहीं छाड़ी आई ना जो अश्लील जो नाच हम आबिले आम झील बो मैंने कौन देखिए भल होती नाच बंद अरे मुझे प्रेसिडेंट को फोन कर 2टा टिकेट पैसा फेरब मुझे भारी दुखित रे कांदिकी गड़ी जाऊ तू बुढ़ा हेलु अदा तू आ तो से गुण जाइनी मुझे लिटुआ को फोन करे प्रेसिडेंट लिटुआ को काली मोर 2टा टिकेट पैसा फेरईनी हेलो लिटुआ मु मरी जाती कि मत बर्बाद करदेल भाई 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 भाषा कौन आमे भाषा बंद कर देख आम यात्रा करूँ
যাত্রা ହେଇନି ଆମେ ତମର ଟିକେଟ କାଲି ରାତିରେ ଫେରେଇ ସାରିଛୁ ଆଜି ବି ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ଫେରେଇବୁ ତମେ ଭାଷା କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସେବେ ତ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ସିଏ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା କାଲି ରାତିରେ ନାଟକ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ରାତିରେ କାଲି ଅଧା ଟିକେଟ ଫେରେଇଛୁ ଆଜି ସକାଳୁ ମୋତେ ଆସିକିରି ମାଗୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଦେବି ମୁଁ ଏଇନା ଫୋନ୍ କରିକିରି କହିଛି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆଣିବି ପଇସା ପଇସା ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରେଇବି ସେ ମ୍ୟାନେଜର କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି ଶଳା ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡାରେ ଆସିକିରି ସେ ଯେଉଁ ହଟ୍ ହିରୋଇନ୍ ବଇଛି କହୁଛି ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ ହେ ରଖ ଫୋନ୍ ସେ ମ୍ୟାନେଜର କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି ହେଇ 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 ପୁଣି ଗୋଟେ କିଏ ଫୋନ୍ କଲାଣି ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି କି ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୋତେ ତମର ବ୍ଲାଉଜ୍ କେଉଁଠି ଚୋରି ହେଲା ତମେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିବ ସେ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଫୋନ୍ କରୁନା ରଖ ଫୋନ୍ ଶଳା କାହାର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଚୋରି ହେବ କ'ଣ ହେବ ଶଳା ତମେ ପାର୍ଟି ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଫୋନ୍ କରିବ ନା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛ ଶଳା ମୁଁ କମିଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାଲି ରାତିରେ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଛୁଆରେ କାଛୁ ହେଇଛି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଦେବ କିରେ ତମେ ସେଇଟା ମ୍ୟାନେଜରକୁ କହିବ ନା ମୋତେ କହିବ ସବୁରି ମୂଳରେ ନାଟକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସେ ମ୍ୟାନେଜର ମୋତେ ଆସି ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ କହିଲେ ଆମେ ସନି ଲିଓନକୁ ଆଣିକିରି ଯାତ୍ରା କରିବା ମୁଁ ଯାଇ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ପଚାରିଲି ମ୍ୟାନେଜର କହିଲା ସନି ଲିଓନକୁ ଆଣ ମଙ୍ଗଳ ଲିଓନକୁ ଆଣ ସୋମ ଲିଓନକୁ ଆଣ ବୁଧ ଲିଓନକୁ ଆଣ ଯାହାକୁ ଆଣୁଛ ଆଣ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରେଇବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନା ବନ୍ଧା ପକେଇକିରି ମୁଁ ଆଣିକି ତମକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଲି କ'ଣ କଲ ତମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ଆହୁରି ପଛରେ ହେଉଛି ସେ ମ୍ୟାନେଜର ହିଁ ଦାୟୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ମ୍ୟାନେଜର ମୋତେ ଡାକିଲେ କି ମୋତେ ଡାକିଲ କି ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ବଳଟେ ଘୋଡ଼େଇକିରି ପଳେଇ ହେଲାଣି ଇଏ କ'ଣ ଯେଉଁ ବିତି ବିତା ଗରମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଫଲର ଗୁଡ଼େଇକିରି ଆଣିତେ ନାଜ ମାଡ଼ୁନି ତମକୁ ନାଇଁ କଥା କ'ଣ ବାବା ମୋର ଟିକେ ପଞ୍ଜିଲାଇଟିସ୍ ଅଛି ତ ପଞ୍ଜିଲାଇଟିସ୍ ଆଡ଼େ କୁମ୍ଭୀର ନେଇକିରି ମଝି ନଈରେ କଲାଣି ମୋ ଘର ବୁଡ଼ିକିରି ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ମୁଁ ଏଇନା କ'ଣ କରିବି ସେ ଟୁନା ମୋବାଇଲ ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛି ସେ ହିରୋଇନ୍କୁ ପଇସା ଦିଅ ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବିଦା କର ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କହିଲ ଟିକେ ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି ବାବା ମରିବ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲ ମୋତେ ବାବା ମରିବ କାହିଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବ କାହିଁ ତମେ ଯେଉଁଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମୋ ପାଟିରେ ରାସ ମୁଁ ରଖିଥିବି ବଢ଼ିଆ କହୁଛ ତମେ ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି କି ମୁଁ ଫୋନ୍ ପେରେ ଦେଖ ଆଉ 17 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଏଇନା କ'ଣ କରିବି ଶୁଣ ବାପା ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଏଇ ଶୁଣ ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ତୁମେ ଅଛ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି ଏବଂ ସେ ହଲିନକୁ ଡାକିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା କରିବା ଏ ମଉସା ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏତେ ଥର ଏବଂ ପୁରଉଛ ଅନେଇଲ ପାନ ଦୋକାନୀ ପାନ ଭିତରେ ସେତେ ଥର ଲବଙ୍ଗ ପୁରଉ ନଥିବ ମଉସା ତମେ ଡାକ ତମ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲ ସବୁ ଡାକିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଯିବା ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲ ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି ହେଇପାରିଲା ସବୁ କଳାକାର ମୋର ଆଇଲେଣି ନମସ୍କାର କ'ଣ ଡରିଗଲେ ଏମିତି କ'ଣ ନମସ୍କାର ପକାଉଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ଆଚ୍ଛା ନମସ୍କାର ଏମିତି କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ମାୟା ଇଏ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ମାୟାନା ତମେ ଯେଉଁ କାମଟା କଲ କାଲି ଭଲ କଲ କ'ଣ ଖରାପ ବୋଲି କ'ଣ କଲ ନ କଲ କଣ ଆରେ ଦରକାର ହେଲେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ ପାଇଁ ନିଆଁ ଜଳିବ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ ବନ୍ଦ କର ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦବୁ ଏ ମାୟା ନିଧି ଦରକାର ପଇଲେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ ଜୀବନ ନେଇ ବି ପାରେ ତମ ପ୍ରଫେସନାଲଟା କ'ଣ ତମେ ନାଟକ କରିବ ତମର ଅଶ୍ଳୀଳତା ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା ତମ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ବଥଉଛି ଆଉ ଆମ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆମ ମଞ୍ଚ ଆମେ କଳାକାର ଉପାସ ଭୋକ ପଡ଼ି 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଲେଖା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଆମେ ପାର୍ଟି ଠିଆ କରିଛୁ ଇଏ 5000 10,000 ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଲୋଭ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ନଚେଇବ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ କହୁଛି ମୋର କିଏ ଆସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଏମିତି ପରଫର୍ମ କର ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଆମ ତମେ ତ ସବୁ ଦେଖିବ ଆମ ବେପାରଟାକୁ ତମେ ଫେର ଦେଖିବ ନା ନାଇଁ ବେପାର ବୁଝ ନା ତାକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ମରିଯାଆନ୍ତି କାହିଁ ସେମିତି ପାର୍ଟି କରୁଛ ଆମେ କେତେ କମିଟି ଦେଖିଛୁ ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି ନାଇଁ ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଗଲା ସେଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ପହରଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ ହେଲା ସେଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଯଦି ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ କାମଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛ ତମେ ଯେଉଁ ଆମ ବେପାରଟା ହେଲାନି ସେଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ବେପାର ଯଦି ଦରକାର ଗୋଟେ କାମ କର ନିଜ ମା ଭଉଣୀ ଗାଣି ଷ୍ଟେଜରେ ଚଢାଅ ଏ ନନା କଥା ବେତାଳିଆ ହଉଛି ମୁଁ କମିଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତମେ ଜାଣିକି ମତେ କଥା ବେତାଳିଆ କରୁଛ ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି କି ଶୁଣ ବେତାଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ବାଧି ଯାଉଛି ଯଦି ତମ ମା ଭଉଣୀ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିକି ଏମିତି କଲେ ତମକୁ ବାଧି ଯାଉଛି
अन्य जनक माँ भौणी की आनी तुम स्टेज रे किमी चढ़ौछ आउ हजार लोक माँ भौणी को देखिए किमी अरे तुमर ये जो अश्लील नाच ये जो 5 पैसा हिरोइन की स्टेज ऊपर नचौछ जो अश्लील इंगित जो कथबार्ता बाप पाखे झीटे बस नाटक देखिपार पुओ भाई पाखे भौणीटे बस नाटक देखिपारे से आम फैमिली ऑडियंस कटिगले ମୁଁ ମରି ଯାଆନ୍ତି କି तुम मरी जाऊ ना कहीं तुम बंचीच कहीं तुम भाया कलुषित लोक मरीजा दरकार मंचटा को बदनाम कर साइल अरे ये मंच ना ये कौन सी आसी कौच आस मत देख ये गुड़ा सब डायलॉग ଏଇ ନାଚ ନହେଲେ ବା ବେପାର ହଉନି बेपार हो ତମେ ମତେ କଣ ଶିଖେଇବ देख कि भाया कथबार्ता कर इरे नाटक दम ना तुम नाचर दम अच्छी इरे आम खंडगिरी 7 राति करूँ नाटक दीपक सार लेखा नाटक गोकुली नकुली बरकोली हेलो टिकिली कलु से जो गोकुली नकुली बरकोली नाटक 17 नंबर सीनटा कलु କରୁଛି ଦେଖ। कर देख नाटक देख डेमो देख कलु अरे ए दीपक भाई हलो मानी राती भाई सकाळ हेले मो घर आसीबो मोर बाहागर हबो तू मते भूली जा दीपक भाई भूली जा हलो ए मानी मु केबिते भूली पिलो तोते 7 कलश 8 दीपक साक्षी रखी मु परा तो मथारे सिंदूर देइची ମୁଁ ମରି ଯାଆନ୍ତି କି देखिल आखिरे लुहा आसीगला ना सीन देखिल କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଆମ ବେପାରକୁ ତମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ये भलिया सीन जोठी लोकंक आखिरु ठक ठक लुहा जोड़ता अरे आमर यात्रा पार्टी देखो पीयूष भाई गोटे भिलियन सी गोटे सीन कला लोक चियर फोपाले कहीं फोपाले नाटक भितर लोक सेतिकी पशिकी रहउथिले बोली चियर फोपाले आ तमे ए जो सनी लियोन को डाक रवि लियोन को डाक मंगल लियोन को डाक एठी गोटे बेपार चले जाओ आ गोटे झलक देखुची गोटे भिलियन सीन देखो तुमको किमी डरेइबो बापा रे से जो आमर आंठुकुड़ी जो यात्रा थिला तार गोटे सीन गल जा 18 नंबरटा तो मो ना अपाराव आ माने आतंक रा माने राजा एरुंडी को चुस्ती एरुंडी रा करिबी रा एठी गेलो लागि जियाओ ते हराम जादा आज ठिया ठिया हानिबे अरे सेदिन कोन पाई मो पिला को धरतिलो देखिल देखिल तमे निजे केमी चियार उठे देला देखिल तो माने अभिनय देख कलाकार को देख कला देख पिलार टैलेंट को देख तुम ये जो 5 पैसा के आर्टिस्ट को आनी जो स्टेज रे चढ़े की जो नाट्यमशा चलैज से सब को बंद कर नहेले निया जलिबो अश्लील नाच बंद कर कौन भाभी ये मन मने हाँ कौन भाभी कमिटी और कौन भाभी पार्टी और कौन भाभी से माया हाँ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଯିଏ ଶୋଧି ଶୋଧି ଆଉଛେ ଯୋଉ ଝିଅଟି ସେ କଣ ପାଗିଳି 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 ସେ ବା ହଉଛି ସୋନି ଲିଓନ ଏଇ हे लिट्टू बाबू तुम काल के थर फोन करली हाँ कई थर फोन करली कौन ते इग्नोर करछ हाँ जो तो मोर काली इज्जत महत गला प्रेस्टिजियस छुआ डाकुछ ता गोटे रखिया पे व्यवस्था रखिन रखिछ गोटे कल हरे सेठी एते कुंडा उड़ुची मो नाक फुट सकाल कोरिली रुमाल रे एते कुंडा बाहला मैडम गाँ कथा टिके एडजस्ट करो कौन एडजस्ट करबी हाँ कौन एडजस्ट करबी 30,000 एडवांस देइतलो बाकी 30 दियो आई गो टू भुवनेश्वर ମୁଁ ମରି ଯାଆନ୍ତି କି କାଲି ତ ରାତିରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିକିରି ପଇସା ଦେବି कौन टिकेट बिक्री हेलानी जे लोक यात्रा जदि बंद हैला एमानक पई बंद हैला मोर तो किसी प्रॉब्लम नै की भाषा ओ तमे एठी काई करथुलो ମ୍ୟାଡାମ ଏସବୁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ओ ଲାଇକ୍ ए सब कई ମୁଁ ମରି ଯାଆନ୍ତି କି तमे मर जाओ पछाले म पेमेंट करो देखिले देखिले तो लिट्टू बाबू देखिले तो आपण निजे देखिले तो मैनेजर बाबू आपण तो निजे देखिथिबे ए भली माने अशालीन कलाकार मानकु मंच ऊपर चढ़ाइबा द्वारा मंचर ओहो साली न तुमको देखंतु मु आ मुह खराब करे चाहूनी मोर भी गोटे प्रेस्टीज अछि मोर भी गोटे इज्जत अछि हैला तम मुह तमर सेटा मुह कोन कोन कहलो ना तमर केम सासला मो सହିତ କଥା হবে ओयो बाबू तमे निज औकात रे रुह तमे कोन आमे जानिचु आ मु कोन सारा ओडिसा जानिछि तमे कौन टैलेंट तमर अछि तमे देखोछ मु जाननी मला टैलेंट नाही खालीटारे 60,000 देकी नउचुंदी मोर टैलेंट अछि हेटी एबे भी हले देले एई पटु 100 टंकिया नोट बाहरिबो हैला एमिति हैला बोली चारिटा पार्टी रे आज लोक नांदी एई याकु डाकी की चारिटा पार्टी रे एमिति कला बोली फैमिली ऑडियंस झियो बहु छीछा करी पळैले ये गोटे झियो ये आसी भोली कथार्ता करिवो लोक चप्पल फिंगिवे कलाकार को मर्यादा एते खराब कर देलो ओहो चप्पल फिंगले चप्पल तुमको इस इस आ मो देह जो टैलेंट नाही ताले काइंती लोक डाकी दउछु केमिति टिकेट बिक्री होउची हां मो नारे बा टिकेट बिक्री होउची अच्छा माँ अच्छा तू ये जो भाषा प्रयोग करके आम आगे कथबार्ता करू तू तो बाप भाई के आगे एमती कथबार्ता कोन बापा
आ तू बुढ़ा तोते যদি ট্যালেন্ট নাই মতে কাই ডাকুছন হ্যাঁ কাই ডাকুছন মো যোগু লক্ষ লক্ষ টাকার টিকেট বিক্রি হচ্ছে ই জনে হিରୋଇନ ଆଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଇଏ ସିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ କାନ୍ଦି মোলা হিরোইন তম হিরোইন কোন আছে মোর কোন আছে লোকଙ୍କୁ ডাক 5 ଟଙ୍କା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର কোন ଅଛି মোর কোন ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଲି ଅଛି ନା କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ କି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହିଦେଉଛି ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିନୟର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଅଛି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ଆମେ ଆସିକି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଭାତ କଂସା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ଝାଳ ନାଳ ଏକାଠି କରି କାମ କରୁଛୁ ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ଏମିତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛ কোন মো কতিরে ট্যালেন্ট নাই হেই অস্তরঙ্গ যাইছিলি এটা খোলিলি তা ভিতরে আর গোটে ଥିଲା সেটাকে ବି খোল দেইতান্দি এ মাটি শুন শুন আচ্ছা তোর এই যৌবন চালিগলা পরে এ পয়সা পত্র পুনি আর মিলিব তো তু বুড়া তত যৌবন ইস এ হে যৌবন দেখাইলা তোর এমিতি যৌবন হউ ଏଇଆକୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବୋଲି କହନ୍ତି ଛି କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି হেই আর গোটে ট্যালেন্ট ଅଛି ଦେଖିବ ମୁଁ ଥରେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲି অন্তে খারি ବି କରିଦେବି হেই শুনো কও নেই গলা তেল দেখেউছি মতে গেল ଏ ଗୀତ ବନ୍ଦ କର এই গীত বন্ধ কর বালিপাটনা পা গোটে টোকা এই গীত শুনিকি 2000 টঙ্কা ওঠরে কামুড়িকি দেলা হেই মু বি ওঠরে কামুড়িকি আইলি ছি 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 ଏଇ ୟାକୁ କହିବ କଳାକାର 60,000 নৌଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବୁ ହେଲା ମୁଁ ପା ଭାଷା ନ କହିଲେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଭାଷା କୁହ ଖାଲି କ'ଣ ମୁଁ ଭାଷା କହୁଛି ଆରେ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ମନା କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଅଧା ଆସିକିନା ରାତିରେ ଦେଖିବ ଟିକେଟ୍ କାଟି ବଇଥିବେ ଆଗରେ ମୋ ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ତମକୁ ବି ନମସ୍କାର ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କଥା କହିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ରାତିରେ ତ ନାଟକ ହେଲାନି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସର୍ବୋପରେ ଆମେ କଳାକାର ଆମେ କଳାକୁ ଆଧାର କରିକି ବଞ୍ଚୁଛୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ ମା ବୋଲିକି ମାନୁ ଆମେ ମଞ୍ଚକୁ ଭଲ ପାଉ ମଞ୍ଚ ଆମକୁ ଭଲ ପାଏ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ଦର୍ଶକ କଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ମାନେ କଳାକାର କଳାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିକି ଆମେ ନିଜେ ଚଳିବୁ ତେଣୁକରି ଆମ ଭାତ ହାଣ୍ଡିକି ଗୋଇଠା ମାରେନି କେତେ ପବିତ୍ର ସେ ଜାଗା ଆମେ କଳା ଦେଖେଇଲେ ପଇସା ପାଇବୁ ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିକି ପଇସା ପାଇବା କଥା ଶିଖିନି ତେଣୁକରି ଆଜିଠାରୁ ଆମ କଳାକାର ସଂଘ ଏବଂ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ ଇଏ ସନି ଲିଓନ୍ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ କି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ମାୟାନିଧି ଇଏ ଭିଲିଆନ୍ ଇଏ ହିରୋଇନ୍ ଟିକିଲି ହାତୀ ଆମେ ମଞ୍ଚକୁ ଚଢ଼ିବୁନୁ ଆଉ ଯଦି ଇଏ ମଞ୍ଚକୁ ଚଢ଼ିବ ନିଆଁ ଜଳିବ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ ହେଇଟି ଲିଟୁ ବାବୁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୋନି ଲିଓନ୍ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ ଆଗରୁ କ'ଣ କରିଛି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିପାରେ ଏକଥା ବି ତମେ ଜାଣିଛ 3ଟା ସିଧା ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ ନ ହେଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିନି କି ସବୁ ଖୋଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ମଙ୍ଗଳାଇ ଫିସେଲ୍ ଲେଖାଇବି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ବେଳକୁ ଡାକି ତୁମକୁ ବଦନାମ କରିବି ହେଲା ମରି ଯାଆନ୍ତି କି ହଏ ଲିଟୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଏ ସନି ଲିଓନ୍କୁ ନେଇକିରି ମଞ୍ଚରେ ନାଚ ନଚେଇବ ନା ଯାତ୍ରା କଳାକାରକୁ ନେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ନାଟକ କରିବ ନାଇଁ ମଉସା ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରା ହେବ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜରେ ମାୟାନା ଚଢ଼ିକିରି କହିବ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀର ଚଉଠି ରାତି